ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर पार्वती जी, गुरुदेव भगवान, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिद नयन। करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंदेन्दु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदउ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमो अध्यायः। श्री व्यास उवाच। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे। विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे, नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। नैमिषे सूतमासीनम्, अभिवाद्य महामतिं। कथामृतरसास्वाद, कुशला ऋषयो ब्रुवन्। श्री ऋषयः ऊचुः। वज्रं श्रीमाथुरे देशे, स्वपौत्रं हस्तिनापुरे। अभिषिच्य गते राज्ञी, तौ कथं किं च चक्रतुः। श्री सूत उवाच। नारायणं नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरयेत्। महापथं गते राज्ञी, परीक्षित पृथ्वीपतिः। जगाम मथुरां विप्रा, वज्रनाभदिद्रक्षया। पितृव्यम् आगतं ज्ञात्वा, वज्रः प्रेम परिप्लुतः। अभिगम्याभिवाद्याथ, निनाय निजमन्दिरम्। परिष्वज्य शतं वीरः, कृष्णैकगतमानसः। रोहिण्याद्या हरेः पत्नीर्ववन्दायतनागताः। ताभिः सम्मानितोऽन्त्यर्थं, परीक्षित पृथ्वीपतिः। विश्रान्तः सुखमासीनो, वज्रनाभमुवाचः। श्री परीक्षित उवाच। तात त्वत्पितृभिर्नूनम्, अस्मत्पितृपितामहाः। उद्धृताः भूरि दुःखौघा, उद्घृता भूरि दुःखौघादहं च परिरक्षितः। न पारयाम्यहं तात, साधुकृतोपकारतः। त्वामतः प्रार्थयाम्यङ्ग, सुखं राज्येऽनुयुज्यताम्। कौशसैन्यादिजा चिन्ता, तथा हृदमनादिजा। मनागपि न कार्याते, सुसेव्याः किन्तु मातरः।
निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधिपरिवर्जनं श्रुत्वैतत् परं प्रीतो वज्रस्तं प्रत्युवाचः। श्री वज्रनाभ उवाच राजन्नुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषसे त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः तस्मान्नाल्पापि मे चिन्ता छात्रं दृढमुपेयुषः किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किञ्चिद् विचार्यताम्। माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने क्व गता वै प्रजातन्त्र्या यत्र राज्यं प्ररोचते इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितं साण्डिल्यमाजुहावाशु वज्रसन्देहनुत्तये अथोटजं विहायाशु साण्डिल्यः समुपागतः पूजितो वज्रनाभेन निशशादासनोत्तमे उपोद्घातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसौ उवाच परं प्रीतस्ताबुभौ परिशान्त्वयन्। श्री शाण्डिल्य उवाच शृणुतं तच्चित्तौ मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनाद् व्रज उच्यते गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते सदानन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्गविग्रहः आत्मा रामश्चाप्तकामः प्रेमाक्तैरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादशौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढवेदिभिः कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते प्रकृत्याखिलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते सर्गस्थित्यप्यया यत्र रजः सत्त्वतमो गुणैः लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी वास्तवी तत्स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीयानाद्यगा क्वचित् युवयोर्गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम्। अत्रैव व्रजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः कदाचिद् द्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिणः समवेता यदात्र स्युर्यथेदानीं तदा हरिः स्वैः सहावतरेत् स्वेषु समावेशार्थमीप्सिताः तदा देवादयोऽप्यन्ये अवतरन्ति समन्ततः सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तर्हितो भवत् तेनात्र त्रिविधा लोकाः स्थिताः पूर्वं न संशयः।
नित्यास्तल्लिप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रापिताः पुरा पुनर्मौसलमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता तल्लिप्सुंश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः विधाय स्वीयनित्येषु समावेशितवांस्तदा नित्याः सर्वेऽप्ययोगेषु दर्शनाभावतां गताः व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान् निर्जनत्वं समन्ततः तस्माच्चिन्ता न ते कार्या वज्रनाभमदाज्ञया वास्ययात्र बहून् ग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान् संसेव्या भूरियं परा गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नन्दिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्यस्थितिस्त्वया नद्यद्रिद्रोणिकुण्डादिककुञ्जान् संसेवतस्तौ राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि सच्चिदानन्दभूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तौ कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात् वज्रसंसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति ततो रहस्यम् एतस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रकः एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिं वापतुः इति श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसहस्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्ट ब्रजभूमि महात्म्य वर्णनं नाम प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। ऋषय ऊचुः शाण्डिल्ये तौ समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमं किं कथं च कृतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद। श्रीसूत उवाच ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणीमुख्याः सहस्रशः इन्द्रप्रस्थात् समानाय मथुरास्थानमापिताः माथुरान् ब्राह्मणांस्तत्र वानरांश्च पुरातनान् विज्ञायमाननीयत्वं तेषु स्थापितवान् स्वराट् वज्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्याप्यनुग्रहात् गोविन्दे गोपगोपीनां लीलास्थान्यनुक्रमात् विज्ञायाभिधया आस्थाप्य ग्रामानावासयद्बहून् कुण्डकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च गोविन्द हरिदेवादिः स्वरूपारोपणेन च कृष्णैकभक्तिं स्वे राज्ये ततान् च मुमोदः प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्णकीर्तन तत्पराः परमानन्दसम्पन्ना राज्यं तस्यैव तुष्टुवुः। एकदा कृष्णपत्न्यस्तु श्रीकृष्णविरहातुराः कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य पप्रच्छुर्गतमत्सराः। श्रीकृष्णपत्नी ऊचुः यथा वयं कृष्णपत्न्यश्च
तथा त्वमपि शोभने वयं विरहे दुःखार्तास्त्वं न कालिन्दी तद्वद। तच्छ्रुत्वा विस्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यम् अब्रवीत्। सा पत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा। श्री कालिन्दी उवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। तस्या दास्य प्रभावेण विरहोष्मान् न संस्पृशेत्। तस्या एवांशविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायकाः। नित्यसंभोग एवास्ति तस्याः सामुख्ययोगतः। स एव सा सैवास्ति वंशी तत्प्रेमरूपिका। श्रीकृष्णनखचन्द्राली संगाचा चन्द्रावली स्मृता। रूपान्तरं ग्रहणाना तयोः सेवातिलालसा। रुक्मिण्यादिसमावेशो मयात्रैव विलोकितः। युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः। किन्तु एवं न जानीथ तस्माद्व्याकुलतामिताः। एवमेवात्र गोपीनाम् अक्रूरावसरे पुरा। विरहाभास एवासीत् उद्धवेन समाहितः। तेनैव भवतीनां चेद् भवेदत्र समागमः। तर्हि नित्यं स्वकान्तेन विहारमपि लप्स्यथ। श्री सूत उवाच एवमुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरब्रुवन्। उद्धवालोकनेनात्म प्रेष्ठसङ्गमलालसाः। श्रीकृष्णपत्नी ऊचुः धन्यासि सखि कान्तेन यस्या नैवास्ति विच्युतिः। यतस्ते स्वार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो बभूविम। परन्तु उद्धवलाभे स्यादस्मत् सर्वार्थसाधनं। तथा वदस्व कालिन्दी तल्लाभोऽपि यथा भवेत्। श्री सूत उवाच एवमुक्ता तु कालिन्दी प्रत्युवाचाथ तास्तथा। स्मरन्ती कृष्णचन्द्रस्य कलाः षोडशरूपिणीः। साधनभूमिर्वदरी व्रजता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता। तत्रास्ते शतु साक्षात् उद्वयन् तनु। तत्रास्ते शतु साक्षात् तद्वयुनं ग्राहयन् लोकान्। फलभूमिर्व्रजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरैव शरहस्यं। फलमिह सत्तदहे दानीं सा उद्धवोल्लक्ष्यः। गोवर्धनगिरिनिकटे सखीस्थले तद्रजः कामः। तत्र्याङ्गकुरवल्लीरूपेणास्ते स उद्धवो नूनम्। आत्मोत्सवरूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतं। तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुमसरः परिसरे सव्रजाभिः। वीणा वेणुमृदङ्गैः कीर्तनकाव्यादिसरसङ्गीतैः। उत्सव आरब्धयो हरिर्तलोकान् समानाय। तत्रोद्धवावलोको भविता नियतं महोत्सवे वितते। यस्माकीणामभिमतसिद्धिं सविता स एव सवितानां। श्रीसूत उवाच इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ताः कालिन्दीमभिवन्द्य तत्। कथयामाशुरागत्य वज्रं प्रति परीक्षितं। विष्णुरातस्तु तच्छ्रुत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा। तत्रैवागत्य
त्येतत् सर्वं कारयामास सत्वरं गोवर्धनाद् दूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधौ कृष्णसङ्कीर्तनोत्सवः वृषभानुसुताकान्तविहारे कीर्तनश्रिया साक्षादिव समावृत्ते सर्वेऽन्यदृशोऽभवन् ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताशयात् आजगामोद्धवः शृग्वी श्यामः पीताम्बरावृतः गुञ्जामालाधरो गायन् वल्लवी वल्लभं मुहुः तदागमनतो रेजे भृशं सङ्कीर्तनोत्सवः चन्द्रिकागमतो यद्वत् स्फाटिकाट्टालभूमणिः अथ सर्वे सुखाम्भोधौ मग्नाः सर्वं विशस्मरुः क्षणेनागतविज्ञाना दृष्ट्वा श्रीकृष्णरूपिणम् उद्धवं पूजयञ्चक्रुः प्रतिलब्धमनोरथाः इति श्री स्कांदे महापुराण एकाशीतिसहस्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोवर्धन पर्वत समीपे परीक्षितादीनाम् उद्धव दर्शन वर्णनं नाम द्वितीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। श्री सूत उवाच अथोद्धवस्तु तान् दृष्ट्वा कृष्णकीर्तन तत्परान् सत्कृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितम् उवाचः। श्री उद्धव उवाच धन्योऽसि राजन् कृष्णैक भक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा यस्त्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्ण संकीर्तनोत्सवे कृष्णपत्नी सुभद्रे च दिष्टया प्रीतिः प्रवर्तिता तवोचितमिदं तात कृष्णदत्ताङ्गवैभव द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशयः येषां व्रजनिवासाय पार्थमादिष्टवान् प्रभुः श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्य प्रभयान्वितः तद्विहारवनं गोभिर्मण्डयन् रोचते सदा कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडशया कलाः चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्न भयभञ्जकः श्रीकृष्ण दक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते अवतारेऽत्र कृष्णेन योगमायाति भाविताः तद्बलेनात्मविस्मृत्या सीदन्ते तेन संशयः ऋते कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधो न कस्यचित् तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः उत्सारयन्निजां मायां तत्प्रकाशो भवेत् तदा स तु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदं परं शृणु अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद्भागवतात् भवेत् श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्ण तत्र निश्चितं श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो वल्लवीभिर्विराजते भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नयैः श्रुतं पापपराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं
नित्यं यैः परिसेवितं पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपङ्क्तिः सुतारिता विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो विशां धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवतात् भवेत् योषितां परेषां च सर्ववाञ्छितपूर्णम् अतो भागवतं नित्यं को न सेवेत भाग्यवान् अनेकजन्म संसिद्धः श्रीमद्भागवतं लभेत प्रकाशो भगवद्भक्तेरु उद्भवस्तत्र जायते सांख्यायन प्रसादाप्तं श्रीमद्भागवतं पुरा बृहस्पतिर्दत्तवान् मे तेनाहं कृष्णवल्लभा आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात् निबोधतां ज्ञायते सम्प्रदायोऽपि यत्र भागवत श्रुतेः। श्री बृहस्पतिर्उवाच एकछाञ्चक्रे यदा कृष्णो मायापुरुषरूपधृक् ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चापि रजः सत्त्वतमो गुणैः पुरुषास्तत्र उत्तस्थुरधिकारांस्तदा दिशत् उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रक्रमेण तान् ब्रह्मा तु नाभिकमलाद् उत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत्। श्री ब्रह्मोवाच नारायणादिपुरुष परमात्मन् नमोऽस्तुते त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापीयान् मां रजो गुणः त्वत्स्मृतौ नैव बाधेत तथैव कृपया विभो। श्री बृहस्पतिर्उवाच यदा तु भगवांस्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपदिश्याब्रवीद् ब्रह्मन् सेवस्वैनत्स्वसिद्धये ब्रह्मा तु परं प्रीतस्तेन कृष्णाप्तये निशं सप्तावरणभङ्गाय सप्ताहं संवर्तयत्। श्रीभागवत सप्ताह सेवनाप्तमनोरथः षष्ठीं वितनुते नित्यं ससप्ताहः पुनः पुनः। श्रीभागवत सप्ताह सेवनाप्तमनोरथः षष्ठीं वितनुते नित्यं ससप्ताहः पुनः पुनः। विष्णुरप्यर्थयामास पुंमासं स्वार्थसिद्धये प्रजानां पालने पुंसां यदनेनापि कल्पितः। श्री विष्णुरुवाच प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्मज्ञानप्रयोजनात् यदा यदैव कालेन धर्मग्लानिर्भविष्यति धर्मं संस्थापयिष्यामि यावतारैस्तदा तदा भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादि फलं दास्यामि निश्चितं मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिं पञ्चविधां तथा येऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ति तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद। तस्मा अपि पुमानाद्यः श्रीभागवतम् आदिशत् उवाच चापठस्वैन तौ सर्वार्थसिद्धये ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा परमार्थकपालने समर्थो भूत्श्रियामासि भागवतं स्मरन् यदा विष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवतश्रावो
मासेनैव पुनः पुनः यदा लक्ष्मीः स्वयं वक्त्री विष्णुश्चाश्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वादस्तदातीव सुशोभिते अधिकारे स्थितो विष्णुर्लक्ष्मीर्निश्चिन्तमानसा तेन भागवतास्वादस्तस्या भूरि प्रकाशते अथ रुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिकृतः पुरा पुंमाशं प्रार्थयामास स्वसामर्थ्यविवृद्धये। श्री रुद्र उवाच नित्ये नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम प्रभो आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते महद्दुःखं ममैतत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्। श्री बृहस्पतिरुवाच श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ स तु संसेवनादस्य जिज्ञे चापि तमो गुणं कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः लयित्वात्यन्तिके तेन आवाप शक्तिं सदाशिवः लयित्वात्यन्तिके तेनावाप शक्तिं सदाशिवः। उद्धव उवाच श्रीभागवत महात्म्ये इमामाख्यायिकां गुरोः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदेहं प्रणम्य तं ततस्तु वैष्णवीं रीतिं गृहीत्वा माशुमात्रतः श्रीमद्भागवतास्वादो मया सम्यक् निषेवितः तावतैव बभूवाहं कृष्णस्य दयितः सखा कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं ब्रजेष्वप्रेयसी गणे विरहार्तासु गोपीषु स्वयं नित्यविहारिणा श्रीभागवत संदेशो मन्मुखेन प्रयोजितः तं यथामति लब्ध्वा ता आसन् विरहवर्जिताः नाज्ञाशिषं रहस्यं तत् चमत्कारस्तु लोकितः स्वर्वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्माद्येषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णस्य तद्रहस्यं स्वयं ददौ पुरतोऽश्वत्थमूलस्य चकार मयि तद्दृढं तेनात्र व्रजवल्लीषु वसामि बदरीं गतः तस्मान्नारदकुण्डेऽत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा कृष्णप्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवताद् भवेत् तदेषामपि कार्यार्थं श्रीमद्भागवतं त्वहं प्रवक्ष्यामि सहायोऽत्र त्वयैवानुष्ठितो भवेत्। श्री सूत उवाच विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतो ब्रवीत्। श्री परीक्षित उवाच हरिदास त्वया कार्यं श्रीभागवत कीर्तनम् आज्ञापयोऽहं यथा कार्यः सहायोऽत्र मया तथा। श्री सूत उवाच श्रुत्वैतद् उद्धवो वाक्यम् उवाच प्रीतमानसः। श्री उद्धव उवाच श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान् कलिः करिष्यति परं विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थिते तस्माद् दिग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर अहं तु मासमात्रेण वैष्णवीं रीतिमास्थितः श्रीमद्भागवतास्वादं
प्रचार्य त्वत्सहायतः एतान् सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। श्रीसूत उवाच। श्रुत्वैवं तद्वचो राजा मुदितश्चिन्तयातुरः तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्। श्री परीक्षित उवाच। कलिं तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्रीभागवत सम्प्राप्तिः कथं मम भविष्यति। अहं तु समनुग्राहस्तव पादतले श्रितः। श्रीसूत उवाच। श्रुत्वैतद्वचनं भूयो अपि उद्धवस्तमुवाचः। श्री उद्धव उवाच। राजश्चिन्ता तु ते कापि नैव कार्या कथञ्चन तवैव भगवच्छास्त्रे यतो मुख्याधिकारितः एतावत् कालपर्यन्तं प्रायो भागवतश्रुतेः वार्तामपि न जानन्ति मनुष्याः कर्म तत्पराः त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तौ सुखं प्राप्स्यन्ति शाश्वतं। नन्दनन्दन रूपस्तु श्रीशुको भगवान् ऋषिः श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यति संशयं तेन प्राप्स्यसि राजन्स्त्वं नित्यं धाम व्रजेशितुः श्रीभागवत संचारस्ततो भुवि भविष्यति। तस्मात् त्वं गच्छ राजेन्द्र कलिनिग्रहमाचर। श्रीसूत उवाच। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये वज्रस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च तत्रैव मातृभिः साकं तस्थौ भागवताशया अथ वृन्दावने माशं गोवर्धन समीपतः श्रीमद्भागवतास्वादः तूद्धवेन प्रवर्तितः तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणी प्रचकासे हरेर्लीला सर्वतः कृष्ण एव च आत्मानं च तदन्तःस्थं सर्वेऽपि दद्रशुस्तदा वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपादसरोरुहे स्वात्मानं कृष्णवैधुर्यान् मुक्तस्तद्भुव्यशोभत ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनी चन्द्रे कलाप्रभारूपम् आत्मानं वीक्ष्य विस्मिताः स्वप्रेष्ठविरहव्याधि विमुक्ताः स्वपदं ययुः येन्ने च तत्र ते सर्वे नित्यलीलान्तरं गताः व्यावहारिकलोकेभ्यः सद्यो दर्शनमागताः गोवर्धननिकुञ्जेषु गोषु वृन्दावनादिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परैः। श्रीसूत उवाच। य एतां भगवत प्राप्तिं शृणुयाच्चापि कीर्तयेत् तस्य वै भगवत प्राप्तिर्दुःखहानिश्च जायते। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसहस्रयां संहितायां द्वितीय वैष्णव खंडे परीक्षित उद्धव संवादे श्रीमद्भागवत महात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। ऋषय ऊचुः साधुसूत चिरं जीवो चिरमेवं प्रसादिनः श्रीभागवत महात्म्यम् अपूर्वं त्वन्मुखात् श्रुतं
तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधिं च श्रवणे वद तद्वक्तुर्लक्षणं श्रोतुश्चापि वदाधुना। श्रीसूत उवाच। श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणं श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधुर्यप्रकाशकं समुज्जृम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्। ज्ञानविज्ञानभक्त्यङ्ग चतुष्टय परं वचः मायामर्दनदक्षं च विद्धि भागवतं च तत्। प्रमाणं तस्य को वेद यनन्तस्याक्षरात्मनः ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक् चतुश्लोक्या प्रदर्शिता तदानन्त्यावगाहेन स्वेप्सिता वहनक्षमाः त एव सन्ति भो विप्रा ब्रह्मविष्णुशिवादयः मितबुद्ध्यादिवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परीक्षिच्छुकसंवादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो योऽसौ भागवताभिधः कलिग्राहगृहीतानां स एव परमाश्रयः श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णुकथाश्रयाः प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो दुविधा मताः प्रवराश्चात्को हंसः शुको मीनादयस्तथा अवराव्रकभूरुण्ड वृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्णशास्त्रश्रुतौ व्रती स चात्को अथाम्भो यथाम्भोद मुक्ते पाथसि चात्कः हंसः स्यात् सारम् आदत्ते यः श्रोता विविधान् श्रुतात् दुग्धेनैक्यं गतातो यथा हंसो मलं पयः सुखः सुष्ठुमितं वक्ति व्यासं सूत्रंश्च हर्षयन् सुपाठितः शुको यद्वत् चिक्षकं पार्श्वगानपि शब्दं नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयन् रसं श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीनः क्षीरनिधौ यथा यस्तुदन् रसिकान् श्रोत्रन् विरोत्यज्ञो वृको हि सः वेणुष्वन् रसासक्तान् वृकोरन्ये मृगान् यथा भूरुण्डः शिक्षयेदन्यान् श्रुत्वा न स्वयमाचरेत् यथा हिंवतः शृङ्गे भूरुण्डाख्यो विहङ्गमः सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धधिवृषः सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धधिवृषः स्वादुद्राक्षां खलिं चापि निर्विशेषं यथा वृषः स उष्ट्रो मधुरं मुञ्चन् विपरीते रमेते यः यथा निम्बं चरत्युष्ट्रो हित्वाम्रमपि तद्युतम् अन्येऽपि बहवो भेदा द्वयोर्भृङ्गखरादयः विज्ञेयास्तत्तदाचारैस्तत्तत् प्रकृतिसम्भवैः यः स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरे लीलाः श्रोतुमभीप्सितेति निपुणो नम्रोऽथ क्लृप्ताञ्जलिः शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिर्नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स वै वक्तृभिः।
भगवन्मतिरनिपेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकम्पो यः बहुधा बोधन् चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवतसेवने विधिं शृणुत भो विप्रा येन स्यात् सुखसन्ततिः। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्रीभागवतसेवनं। सप्ताहं यज्ञवत् यत्तुं सश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनं। मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वादसंयुतं सात्विकं यदनायासं समस्तानन्दवर्धनं। तामसं यत्तु वर्षेण सालसं श्रद्धया युतं विस्मृतिस्मृतिसंयुक्तं सेवनं तच्च सौख्यदं। वर्षमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेमभक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतं। पारीक्षितेऽपि संवादे निर्गुणं तत्प्रकीर्तितं तत्र सप्तदिनाख्यानं तदायुर्दिनसंख्यया। अन्यत्र त्रिगुणं चापि निर्गुणं च यथेच्छया यथा कथञ्चित् कर्तव्यं सेवनं भगवच्छ्रुते। ये श्रीकृष्णविहारैक भजनास्वादलोलुपाः मुक्तावपि निराकाङ्क्षास्तेषां भागवतं धनं। येऽपि संसारसन्ताप निर्विन्ना मोक्षकाङ्क्षिणः तेषां भवौषधं चैतत् कलौ सेव्यं प्रयत्नतः। ये चापि विषया रामाः सांसारिकसुखस्पृहाः तेषां तु कर्ममार्गेण या सिद्धिः साधुना कलौ। सामर्थ्यधनविज्ञाना भावादत्यन्तदुर्लभा तस्मात् तैरपि संसेव्या श्रीमद्भागवती कथा। धनं पुत्रांस्तथा दारान् वाहनादि यशोग्रहान् अशापत्न्यं च राज्यं च दद्याद् भागवती कथा। इहलोके वरान् भुक्त्वा भोगान् वै मनसेप्सितान् श्रीभागवतसङ्गेन यात्यन्ते श्रीहरेः पदं। यत्र भागवती वार्ता ये च तच्छ्रवणे रताः तेषां संसेवनं कुर्यात् देहेन च धनेन च। तदनुग्रहतोऽस्यापि श्रीभागवतसेवनं श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं यत्तत् सर्वं धनसंज्ञितं। कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवर्धते। उभयोर्वैपरीत्ये तु रसाभासे फलच्युतिः किन्तु कृष्णार्थिनां सिद्धिर्विलम्बेनापि जायते। धनार्थिनस्तु संसिद्धिर्विधिसम्पूर्णतावशात् कृष्णार्थिनो गुणस्यापि प्रेमैव विधिरुत्तमः। आसमाप्तिसकामेन कर्तव्यो हि विधिः स्वयं स्नातो नित्यक्रियां कृत्वा प्राश्यपादोदकं हरेः। पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयित्वोपचारतः ब्रूयाद्वा शृणुयाद्वापि श्रीमद्भागवतं मुदा। पैसा वा हविष्येण मौनं भोजनमाचरेत् ब्रह्मचर्यमधा सुप्तिं क्रोधलोभादिवर्जनं।
कथान्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्। ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत्। गुरुवे वस्त्रभूषादि दत्त्वा गां च समर्पयेत्। एवं कृते विधाने तु लभते वाञ्छितं फलं। दारागारसुतान् राज्यं धनादि चायदीप्सितं। परं तु शोभते नात्र सकामत्वं विडम्बनं। कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत प्रेमानन्दफलप्रदं। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। इति श्री स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसहस्रयां संहितायां द्वितीय वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भागवत श्रोत्र वक्त्र लक्षण श्रवण विधि निरूपणं नाम चतुर्थो अध्यायः समाप्तम्। इदं श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत की आरती। श्री हरि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। बोलो श्री भागवत मैया की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन आए जहाँ से, तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय। श्री अक्रूर जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद, तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतम्।